Ljudi, stao sam da napravim kratku pauzu, to je 45 minuta. Imam još 200 km do mesta Santona, to je iznad Bilbao. Trenutno se nalazim kod Logrono se zove mesto. To je ovdje s desne strane. Da se pomerim, ovo mesto gdje utovaram je na moru, samo da vidim da li ću imati prostora. Ja mislim da najlepša plaža na zemaljskoj kugli je, sad ću da vam pokažem, ja mislim jedno, pa ni kilometar. Kao u filmovima. Samo da vidim da li ću to uspjeti da se iskombinujem. 99,9% će da grmi ovaj vlog, znači bit će duži. I nadam se da su vam se svidjeli ove prerije španske, ove pustinje, šta su već, nemam pojma ni ja. Ja sam uživao, iskreno da vam kažem, cijel dan sam prelagao, jutro se istuširao na žonkjeri, istovario i lagana vožnjica danas. E sad, pošto sam prestao da jedem slatko, moja baka, dobra, najbolja na svetu, je meni spakovala šta? Med. Kaže, pojedi kašiku meda i ne moraš ništa da... Ali bajka, tvoj unuk je smotan za sve pare, znači ja ne mogu da verujem. Ali znači ja ne mogu da verujem da ja med prospem, brate, ovo ne može da se zatvori lepo. Ne mogu da verujem, vidi, ulepi se ceo. Jevan! Si vidjela, baba? Eto ti dokaz da sam smotan, nemoj mi kupuješ med, više ljubim te. Jes, lep ovaj hemija neka, ali... Znate koliko mi se jelo slatko, moram zamenim nešto. Da ne jedem otrov i da ne pijem. Volite tvoj unuk najviše na svetu, baba objasni uvek. Iz komentarima ima više lajkova od mene na komentaru, nego ja na videu. Malo medijana, pa malo jabuka. Sada vidim vas u komentarima, ajde. Da me pohvalite malo, uvijek me kritikujete kad pijem Ultra Energy, jedan slatkiši i to sve. Ovo je sloboda, braćo moja. Espanja. Bila bi fora da mu ujede zmija neka, to bi bilo najjače. Samo mi se još to nije desilo u karijeri. Španija je jedna od jačih zemalja, kunem se. Za vožnju, putevi brutalni, široki, kružni tokovi, kao na Slaviji svaki, kunem se. Pogledajte ovo. Pogled, imam osjećaj kao da sam u Africi. Samo čekam da izađe neka zebra, neki nosorog, lav. Ovdje, možda ima da neki leži ovdje, što vidim. Jedno je skanđa tamo, namrgođena, najjača. Ne sam mogu da idem dole da sekiram bajku moju. Kazat će, šta ideš tamo, treba tu jede nešto. Neću, evo vraćam se, ajde. Ljubite tvoj unuk. Svež vazduh. Malo prošetam da protegnem noge. Palio sam 4 sata i 25 minuta. Lagan. Još na iskustvu sad još ovih, rekao sam to već. Biće jedno 3 sata. I ujutru se budim pored mora kao car. Zalećem se, skačem na glavu odmah. Samo da priđem tamo obale. Sad ću da vidim koliko mi treba. Eto, sad ću da vam snimim jedan duži vlog. Da vas ispoštujem jer ste zaslužili. Nema šta. Rođeni, pa gde si krenuo na Scaniu, bre, pa nije to. Da ne uvredim sad nijedan drugi kamion, ajde. Ona starija, R410.
Ovo je R500. A ja, veliki stručnjak za kamione, nemam pojma ništa. Mi. Boss ass bitch. Boss bitch. Boss ass bitch. Ala sam ga spržio, braćo, imam još 20 minuta, znači 9 sati i 40 minuta mi je trebalo za 800 km danas. Nisam ga spuštao ispod 90, evo, kunevam se. Ja se nadam samo da ću još ovdje nađem parking. Znači rizikovao sam zato što mi je tu kilometar odavde plažica. Pa da vidimo gdje smo, šta smo. Pogledajte koliki su im kružni tokovi. Ekstra. In 500 meters, your destination will be on the left. Sad je problem ovdje parking naći. Još napred valjda će da bude. Neka mi kažete vi da ja jedini vozim Scania da mi je ovako volan dignut. Svi spuste ovako dole. A ja to zbog vas da vama bude lepo. Dobro, ima mesta, bit će top. Ne znam sad kakav je ovaj Bilbao, vi mi pišite baš kakva je ovdje priča i da li je opasno. Sve informacije koje imate vezano za Španiju, gradove i sve, slobodno mi pišite. Evo ga ovdje mesto. A da, stavit ću ga ispred firme, bre, najbolje ću da ga stavim ovdje u trnje, u mrak, poslije da iscucla naftu neko. Evo mi je firma ovdje s leve strane. Ma da bre, ja sam car. Samo se nadam da neću imati posetioce večeras. Your destination is on the left. Evo ovdje ću vjerojatno da tovarim. Samo ću ja da se okrenem lepo. I šta ću ovdje? Šta me briga? A, vidi more tamo. Samo da vidim gdje mi je najbolja. Imam još 20 minuta. Sad ovako kad treba se izabere parking je najgora kombinacija, ne znam. Dobro je, široke su ulice, to je bitno. Ću ja da ga zabodem ovdje ovako. Ovdje mi je osvjetljenje. Valjda me niko neće smarati. Ili da li da ga zabodem ja tamo? Jaj, sad šta mi je pametnije? Zabao sam ga ovdje između ove dvojice. Sad sam pitao one dve žene tamo što šetaju psa da li je ovdje opasno i one onako kao... Kažem šta je bre ovo, da li je moguće? I ona kao, pa neće, kao okej, ova ulica je okej, pošto ta firma
stao si ispred pa kao, ali nemoj da se zavlačiš previše, koliko sam ja razumeo. Ma nek dođu bre, ma nek dođu. Šalim se. Samo da me ne uspavaju, to je najgore. Sad će Urke da pojedeš malo meda i da blindira ova vrata. Ljudi, ništa gore nema nego kad treba da uđeš na rampu, a ovaj zadnji deo je mračan, ne vidi se ništa u Rickards, a ogledala pada kiša, katastrofa, znači nema ništa od mora, ljudi. Najvjerojatnije ću samo proći pored mora da vidim šta se dešava i to je to. Utovario sam jutros kiša, ništa me ne pitajte, znači. Sad moram da se uglavim ovdje između ovoga. Ovaj je stao pored vage ovako kao kreten neki. S ove strane. Moram još da stavim kandžu, sad će brat da vam pokaže. To je obavezno u Španiji, nema veze. Zbog lopova i zbog svega vam kažem. Znači, otključate prvo, izvadite katanac ovako, provučete kroz ove dve rupe ovako gdje je najlakše odgovor ovako. Samo sekundu. Ubacite, okrenete ovako, zaključate i to je to. Ne može niko ni brusilicom, ne može ni s jedne, ni sa druge strane, ništa. To je to. Ja sam ispregledao još sinoć Google mapu, tako da znam ovaj put. Sada idem pravo, na kružnom levo, drugi kružni desno, ja mislim. Ne, još pravo, drugi kružni. Samo se nadam da nije mnogo uska ulica, ali nije. 5 minuta i onda gasiram, imam 180 km, ali sigurno će to da bude za sutra, zato što veterinar kaže ima određeni broj ljudi koje iskontroliše i onda posle
kao vozim ribu. Service to Brighton, fast to East Croydon, then Red Hill, Gatwick Airport, Three Bridges, Aldcombe, Haywards Heath, Whipplesfield, Evo ga drugari, jako smo blizu. Burgess Hill, To je ta uličica, mogao sam lagano ovdje na vidu spavati. Preston Park, and Brighton. Customers, London Road, Old School, Falmouth, and Lewis, also Hove, Evo ga. Sad da im to stane. change and right. Neću da stane, a ono moje, na sva 4. Ovdje tu. Hello. Yo. Kako je dobro ljudi, ne mogu da vam objasnim. Jao, pogledaj ovo. Ljudi, pa ovo je film. Aaaa! Nema nikog. Aaaa! Da li je realno da ovo postoji negdje, kunem? Jao. I'm ready, waiting for you, baby. By the day we first met, and every second from that on, girl, you know you've held my poor heart captive. There was something in your eyes, something in that smile that lit a spark and set my soul on fire. And since that day, I've been yearning Evo ga, krenuo sam ljudi. the sign that I've been waiting. Stao sam od peska dole, iskaljao sam se, moram sve to posle da očistim lepo, ali vredelo je ljudi 5 minuta uživanja, još policija me ispoštovala, stvarno su top, bili su gore na brdo, vjerojatno su im javili, neko stavio kamion na sva 4 pa su mi ispratili samo da se nešto ne desi i bukvalno mi pokazali kao prstom, jesi to ti na sva 4 prema putu, ja kažem da, idem sada, oni kao ok, prošli pored mene ništa, tako da svaka im čast, jedan je život, nek pišu šta hoće, znači jednostavno neće, zašto su ok ljudi, kao i većina. I to je to, idemo vatra, ne mogu više ništa da snimam danas, odvrtam danas, samo se prebacim na Carevcu i istuširam da ovo sve očistim lepo. I to vam je to, nadam sam se svidio ovaj video, lajkujte ako jeste i to je to, gledamo se nekom drugom prilikom. Veliki pozdrav, ćao!